Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo dito nga pong device guys na ipinadala sa atin guys para ayusin natin guys, no. So itong pong device nito guys ay Infinix guys, no. Infinix Smart 6 Plus ba ito guys? Ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue daw nito guys ay ano guys, no. Nagba-vibrate lang siya guys. Tapos kapag i-charge natin siya guys ay umiilaw siya dito guys, no. Dito guys sa parang dito banda guys sa camera niya guys. Parang yung lights niya guys, yung parang sensor niya. Yan. So kung makita niyo guys ay yan. So tapos nawala siya guys, no. Yan. So meron siya ditong vibrate guys, no. So pandarin natin guys. So kapag china-charge natin guys, meron siyang vibrate. Yan. Tapos pag in-on natin guys, meron siyang vibrate guys, no. Yan. So nagba-vibrate siya guys pero wala siyang display guys, no. Tapos kapag i-charge natin, yan, umilaw siya. So ibig sabihin ay nag-charge siya guys, no. Yan. So ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys, no. Walang display guys yung LCD niya. So vibrate lang guys yung response nito guys, no. So tanggalin natin guys, no. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys, no. Check natin guys. So ito siya guys, no. So para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. So una natin tanggalin ito guys yung SIM tray niya. So medyo ano pala siya guys, no, malaki siya masyado guys. Yan. So ngayon lang ako guys nakaano nito guys, nakabukas nito guys. So malaki siya tapos maba siya guys, no. So parang kaiba siya guys sa ibang phone guys. Yan. So ngayon guys ay tatanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. Bubuksan natin guys. So just in case guys na LCD guys yung tama nito guys, meron naman tayo ditong LCD nito guys, no. Infinix Smart 6 guys. Yan. So ngayon guys ay natanggalin natin guys, no. Natusok natin, tanggalin natin guys. Yan, tapos buksan natin guys, no. So dito guys para mabuksan natin ito guys, paikot guys. Pwede tayo gumamit dito guys ng pang-opening tools natin guys na maninipis or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no, gamit guys yung kuko guys. So prepare ko guys gamitin guys yung kuko guys, no. So yung bukasan pala nito guys ay dito guys, no. Yan, so natanggal na natin siya guys, no. Yung iba kasi guys kailangan pa natin guys tanggalin ito guys, no, yung back cover niya. So ito guys ay direct na siya guys, no. Yan, so dandan lang natin guys, no. Meron kasi siyang fingerprint sensor guys. Yan. So yan siya guys, no. So tabi lang natin doon siya guys. So kung makita nyo guys, ito guys yung loob guys ng Infinix natin guys, no. Infinix Smart 6 Plus guys. Yan. So meron na rin pala siyang ano dito guys, no. Kulang ng mga bolts dito guys. Yan. So meron siya ditong kulang na bolts saka dito, saka dito. Yan. So ibig sabihin nito guys ay nabuksan na ito guys, no. Yan. Or napa-repair na ito guys. Dito naman meron din ditong kulang guys na bolts. Dito banda guys sa cover ng charging board niya guys. Ito. Yan. So ngayon guys para ma-test natin guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So ngayon guys ay una natin dito guys natanggalin guys. So tanggalin natin guys yung fingerprint sensor niya guys. Ito guys, no. Meron siya ditong fingerprint sensor. Yan. So natanggal natin guys yung fingerprint sensor niya guys. So ito siya guys, no. So tabi natin to siya guys.
So tanggalin natin guys yung cover guys ng board niya guys, no. So meron pa pala siya ditong isang bolts guys na inaiwan guys. Yan. So tanggalin natin guys yung cover niya. So ito guys yung loob guys ng motherboard niya guys, no. So tabi natin to siya guys. So dito guys ay check natin guys yung ano niya guys, no. Check natin guys yung LCD niya guys. So direct check na tayo dito guys LCD niya. Meron naman kasi siyang ano guys, no. Meron siyang ilaw guys or meron siyang vibrate guys. Ibig sabihin guys ay buhay guys yung board niya guys, no. So try natin guys yung LCD niya guys. So ito guys, tanggalin natin guys yung FBC, yung flexible printed circuit nito. Dito guys sa connector ng terminal. Yan. So natanggalan natin yan siya guys. So check natin guys yung LCD nito guys, no. So try natin guys. So yan siya guys, no. So try natin guys i-on guys, no. So check natin guys kapag mag-display guys. So kapag mag-display, yan. So ibig sabihin guys ay LCD guys yung damage siya guys, no. So okay naman siya guys, no. Nag-display naman siya guys. So kapag ganun guys yung indicator niya guys sa taas doon, ibig sabihin guys buhay guys yung board niya guys, no. Makita naman nyo guys, no, meron siyang display guys. So ilaw lang ito guys yung bilog nito. Yan. So meron siyang display guys, no. So ang ano lang dito guys ay meron siyang password guys. So hindi natin alam guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys malaman guys kapag goods guys yung board guys, no, or buhay guys yung board guys ng ating phone device guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat. Ito na lang guys ay bukas na lang natin guys i-install guys yung ano niya nito guys, no, yung LCD niya guys. Yan. So hanggang dito lang muna tayo guys.